जय जगन्नाथ सामने आपण केमती अच्छा आशा करते आपण भल थे। देखो आज कदली बण को पलि आसचे कदली गछ प्रबल हाइब्रिड कदली पाखे पाखे कांधी टोटाल पूरा हाथ बढ़े दब कांधी पाई हाथ पूरा ठिया ही काटे। देखिए देखु गोटे गछ देख देखु ये छुटिया गछटा देख गछटा केते बड़ देख कांदी टोटाल टोटाल पूरा छिड़ा कि काटे है बड़ गछ भी नुहे छोट गछ कौन है पिजुड़ी गछ भी पूरा छोट छोट हाइब्रिड पिजुड़ी पूरा पिजुड़ी है पूरा तले पड़ी तले तले खसी पड़ी से जा देखिया ये साइडटा हूँ हॉस्टेल टे लेडीज हॉस्टेल ये भी देखो पूरा छुटिया कदली गछटे कांदी पूरा सब प्रकार सिस्टम सब प्रकार गछ ये लगाई पिजुड़ी गछ भी नड़िया गछ भी नड़िया चारा भी हो देखो छोट पिजुड़ी गछ पूरा छोट गछटे तुम कौन काम कर पिजुड़ी गछ कौन पानी दौच ना कौन कर टोटाल पिजुड़ी गछ देखो बड़ केमती पिजुड़ी टोटाल छुटिया गछ देखो केते बड़ गछ ठिया टोटाल ठिया तोड़ आ देखो छोट छोट पूरा आसूची छोट छोट पूरा ये काटुची फल टे उदौची आराम को आसिक नहीं देखो पूरा मस्त भिड़ी अच्छा एठी दीटा है छोट बहुत धरी एबे आउ किछि दिन पर पूरा गछर अधिका हो फल डाल तल को नई जीव आ सामने आगु टे दिया सपोर्ट को आउरी अछि गछ केडू केते धरिनी एइडी गुडे धरके आसो देखियो देखो देखाउंदी देखो ऐसा पाखरे देखो दीटा पुणी धरछि देखो ए देखि बार दिए ए देखो पूरा दीटा पूरा मस्त ये पूरा हाइड्रोलिंग गछ तुलुन गुटे खाइया खाइबा तो ले काई छानी पूरा देखो आउर तुमको देखौछि आगु चलो आगु चलो सुस्टोर टिके असिस्ट हो जाई छै देखा सुना कम करतंती टिके माने मंदा करिकी भलो से पानी टिके देने से हबो आउ ये मास भितरे फल दबो ए गछर गुटे काई हेई नाही ए मास भितरे दबो फल ए मास भितरे फल देई पारियो दबो कोन देई साइलान देखियो आसो कोडी कोडी काई छोटो एडी छाडलानी ए छोटो 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 हेलानी छोटो छाडी छारची हां ताने बड़ भी छाडियो आज्ञा 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 आ देख आउ कहीं अच्छा अच्छा ये भी माछ भी पूरा बड़ अच्छे से खालर ये देखो ये एई वर्षर गछ एई वर्ष गछ ए फूल छाडची फूल छाडची फल दबो आ फल भी छाडची फूल छाडची बड़ फल छाडची भाई देखंतु वीडियो कॉल तुम पेडा करी खाई साइलनी देख पारते हम टुका सेट दीटा पिजुड़ी खाउतंती खाई साइलनी काम किछि कोन ना ये देखो एटा गोटे केथि बड़ गछ देखो ए तीनटा चारटा फल छाड़लानी छाड़ियो ये बेरु एतिरु से फल छाड़ी छाड़ी जाई गलानी एति अच्छा से आउरी बढ़ियो जते सते फल छाड़ी अच्छा अच्छा आउरी अछि आगु गछ चलो से देखुले गोटे पिजुड़ी गछर पूरा पिजुड़ी लागी तळे पड़ी जाइला तारी पास जाउते ये उठे देखा पिजुड़ी सब गछ छाड़ी जी तुळा सरी जाईची आ किछि अछि सेगुला देखौछे तुमको आ अच्छा तुड़ी बिक्री कर सालानी बदे सब बदे बिक्री गेला ये गोटे खुशा तारे देखो तीन चारटा ता भी गछ भी जते सरू हो ताने काहे कि से फल देइछि
ଗୁଆ ଗଛ ଇଏ ଆମର କି ଗଛ? ଗୁଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ? ଗୁଆ ଗଛ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ? ହଉ ଚାଲ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବାନି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଆସି ନା ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଧାନ କାଟିକି କି ଲୋକ ଧାନ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ତ ଚାଷୀ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ପେଡ଼ା ଆଉ କି ଗଛ ଅଛି ତୁମର ଏଠି? ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ଏବେ ହେଇନି ଆମ୍ବ ହେଇନାହିଁ? ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଛୋଟ ଗଛ ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ଟିକିଲି ଗଛରେ ଏଇଟା 5 ମାସ ହବ ଏଇ ଗଛଟା। 5 ମାସର? 5 ମାସର ଏ ଫଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଫଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲାନି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖ ସେ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଲାନି ଏବେରୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ଧତ କରିଗଲେ ପହଞ୍ଚିବନି। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଳ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କଥା କହୁଛି ଯାହା କିଛି ମତେ ଆଗେ ଦେବୁ ହେଲା। ହଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ହେଇଥିବ ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆମକୁ ଖାଇ ସାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାଦୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଏଠି ପର୍ବ ହେଉଛି ଡେଲି ଡେଲି ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଶଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଏବେରୁ ହେଲାନି 100 ପାଖାପାଖି 50 ପାଖାପାଖି ହେଲାନି। ଏବେ କିଛି ହେଇନି ପାଚିବି ନାହିଁ ପାଚିନି। ସିଏ ତା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ 500 ହେଇଯିବ ସେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ 500-250 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ। ସେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ବାକି ଏଇ ଗଛ। ହଁ ଆହୁରି ବି ଛାଡ଼ିଥିବେ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ କେତେ 4-5ଟା ଭୂଇଁରେ ହେଇଛି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ମସ୍ତ ପୁରା ପେଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ତଳେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଏବେ ତୋଳିବା ଏକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ତୁଳନ୍ତି ଦେଖିବା ହେଲା। ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କିଛି ଖାଇକା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, କାମ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଧାନ ବି ପୁରା କିଛି କଟା ହେଇନାହିଁ। ଏ ଡିଆ ମାରିକି ପାରି ଯିବା। ଇଏ ପରିବା ବଗିଚା ଆଉ ଇଏ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୁରା ଲାଇନ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି ସାଥୀ ବାଟ ପୁରା। ଆଉ ହେଉଛି ଇଏ ନାଲିଆ ଶାଗ କି ଶାଗ? ଏରେ କି ଶାଗଟେ କିଏ ଜାଣିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନାଲିଆ ପୁରା ଶାଗ ପୁରା। ଇଏ ହେଉଛି କି ଗଛଟା? ଶିମ ଗଛ ନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା।